people should really know کہ کتنا کریٹیکل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں خود بھی چونکہ وہاں فیس کرتا تھا. My kids were facing it. Everybody faces it. Whoever has lived there for long enough. The force of career and career management from our parents' job and financial issues, they actually make a lot. I mean, they contribute towards a bigger vacuum between parents and children in these kind of societies. Matlab, it's an average norm for a Canadian to have 3 jobs. I mean, you're not a Canadian if you don't have 3 jobs. And it's such a sad thing to know. And it's something which is I mean, primary job aapki hogi 5 days, weekend ke upar koi aur job hogi aur part time koi aur job hogi. So you think this is going to help you connect with your family? Of course not. Secondly, if you notice the immigrants, the migratory movement ka jo religious exposure hota hai wo minimalistic hota hai. They're really good at whatever they do in technical terms of their job and their educational fields, but they're not classical those they're not religiously trained. تو پھر وہ ہوتا کہ جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو جب وہ جاتے ہیں تو ایک ایموشنل ٹائٹ تو آتی ہے ہر بندے کو اپنے ملک کو چھوڑ کے یا wherever he goes outside the realms of Islam physically. So اس کو پھر زیادہ نیڈ ہوتی ہے اسلام کی. He tries to prove it through emotional armor. اس نے وہ ایک ایکسٹرا لیئر پہنی ہوتی ہے زیرہ کی, وہ ڈیفینڈ کرتا ہے اسلام کو. And not just Islam, any identity. مگر چونکہ وہ ریلیجیسلی ٹرینڈ نہیں ہوتا, اس کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کی گئی ہوتی, اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ معاشرے ویسے بھی نہیں ہیں مسلمانوں کے, تو وہ ہم نیچرلی بھی ٹرین نہیں ہوتے. سو وی بیکم دیٹ مچ مور ڈیفینسو. اس کو منورٹی سنڈروم کہتے ہیں, یہ دنیا کی ہر منورٹی کو ہوتا ہے, مگر چونکہ دس از اے فلاسفی وی ٹاکنگ اباؤٹ اسلام, تو اوپر سے اسلام از انڈر اٹیک فرام ایوری کارنر, لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر, چاہے اکنامک, چاہے سوشیو, یا چاہے ایموشنل, چاہے پولیٹیکل, all realms کے تھرو اٹیک اسلام. ہر مسلمان بھگت رہا ہے اس اٹیک کو, ہر مسلمان کو وہ اٹیک, ہر مسلمان کو ہی کیا جاتا ہے اٹیک, تضحیق کی جاتی ہے. نیو ایج آف ایتھیزم اتنی فاسٹ گروتھ اچیو کر چکا ہوا ہے. اینڈ اف یو رن دا اسٹیٹس کریکٹلی اور globally in a deep enough layer, you'll find out that atheism might be the fastest growing religion. And this is not at all a surprise. England is now officially an atheistic country. More than 50% of people are officially atheists. So atheism alag, phir anti-Islam sentiment alag. So Muslims all over the world are not critically thinking about how to advocate their identity. Unke bachche waise bhi zara se they have not zara se kafi miss out ho chuke hote hain us parental bonding ke bhi. To wo phir kya karte hain, wo phir apne class fellows کو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ مسئلے نہیں چل رہے. ان کے کلاس والے ان کو شکلیں دیکھ کے, ان کے براؤن سکن دیکھ کے, ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو جان کے پوک کرتے ہیں. ہر انسان منورٹی کو بلی کرتا ہے سائیکولوجیکلی. بچپن میں وہ اپنے آپ کو میجورٹی آف دا گروپ کے اندر رکھتا ہے, اس کو ہرڈ سائیکالوجی کہتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, مسلمانوں کا بچہ پھر ماں باپ سے تو بات کر نہیں سکتا, بیکاز ہی کائنڈ آف فیلز دیٹ مچ مور آف اے ڈسٹینس. وہ ہوتے تو ہیں نہیں گھر پہ, ہوتے بھی ہیں تو جب وہ سوال کرتا ہے تو ٹیکنیکل سوال کرتا ہے, کیونکہ ٹیکنیکل اعتراض آتے ہیں اسکول کالج میں. اسکول کالج میں اس طرح کے اعتراض نہیں آئیں گے جو بچگانا سے ہوں گے. وہ تو مین اسٹریم, اور اب تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ کا دور ہے, تو وہ ٹاپ آف دا ٹاپ ہائرارکی کے اسکالرلی آرگیومنٹیشن آتی ہے یوٹیوب سے. 10th گریڈر, 11th گریڈر, 8th گریڈر, 7th گریڈر, بڑے بڑے عالم وہاں پہ جو ہے نا وہ سر کھجائے بیٹھ کے اس کے جواب دینے کے لیے. جواب ہے بٹ ظاہر ہے وہ بچپن اس ایج میں تو نہیں ملنے. تو مسلمان خود تو نہیں کبھی گوگل کرتا کہ اسلام پہ کیے گئے ٹاپ 100 اعتراض ان کے جواب, اور اگر آ بھی جائیں تو اس کے پیچھے اس کی سینس نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی نا. رٹا رٹایا جواب تو نہیں کسی کو دینا ہوتا, ہر بندہ اپنے اینگل سے اپنے فلیور میں ڈال کے گولی چلاتا ہے ہمارے بچوں پہ. تو بچے پھر اس طرح ٹرین نہیں ہوتے, اور ظاہر ان کے ماں باپ بھی ٹرین نہیں ہوئے ہوتے. ماں باپ تو ایموشنل مسلمس ہیں, وہ تو بس کہتے ہیں ایسا ہی ہے, بس ایسے ہی کرنا ہے, یا پھر اور بھی بڑے کام کرتے ہیں. آپ کو تو پتا ہے کہ اوورسیز مسلمان کس طریقے سے, اور ویسے ان کے اوپر ویسے بھی بڑے ڈر ہوتے ہیں. اینڈ یو مائٹ نوٹس کہ پچھلی 2-3 جنریشن ایکسٹرا سکیئرڈ, اور اس سے پچھلی جنریشن تو ایکسٹرا سکیئرڈ بیکاز آف 9/11 and all of that. So instead of us just giving up on our religion, which you're never going to do. No Muslim says, okay, you know what, I'd rather not be a Muslim. But the other disposition is, okay, if you'd rather not be a Muslim, then you better be
training your kids to have a very clear identity. But we don't have the time to do that. पैसे बनाने हैं भाई, मैं कहाँ से आप कुरान हदीस की और फिक्र की ट्रेनिंग लूंगा, और फिक्र की ट्रेनिंग तो चलो दूर की बात है, वैसे एक आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे मैं ऊपर लेके जाऊं. और आपने नोटिस किया होगा पिछली 2 जनरेशंस हैव डन वंडरफुल जॉब इन द इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स. अपने करियर को उन्होंने बहुत, आई मीन दे हैव रियली एक्सेल्ड. And but when it came down to their kids identifying themselves as Muslims because of the post 9/11 aftermath, they did not train their kids, and quite frankly it happened so sudden कि पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है. तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर ये बात को एज अ प्राइमरी प्रॉब्लम डिक्लेयर किया अपनी टीम के साथ. एंड वी वांटेड टू एक्सपेरिमेंट वेरी लाइक रैपिडली. इट्स नॉट कि मतलब हमारे पास कोई ज़्यादा वक्त था ना इस काम को करने के लिए. We needed to be vigilant and thorough. और फिर मेरे सारे के सारे जितने neurologists, psychologists, even those specialists, endocrinologists, मेरे दो डॉक्टर इनाम has been a wonderful support for me. इस्लामाबाद में जो डॉक्टर इनाम हमारे मेरे जो PhD endocrinology हैं, वो he's really working with all of the mapping that I actually do and present. And they all came together and we were plotting में draft over draft लिख रहा था कि इस तरीके से मसले की शनाख्त की जाए, उसकी कॉज कहाँ पे निकाली जाए. Well, the point is कि now we have a solution to a bigger problem. What is the problem? The problem is Muslims cannot identify, Muslim kids cannot identify, Muslim teenagers cannot identify, Muslim professionals cannot identify themselves with their own identity of Islam under the condition, the hostile conditions जो कि overseas western culture के अंदर आपको आनी है. अब गली में चलते फिरते भी आपको मसाइल का शिकार कर दिया जाता है. अब तो मतलब यू वी ऑल नो टोरंटो में क्या हुआ था, अभी वो पूरी फैमिली को रौंद के चला गया. न्यूजीलैंड में क्या हुआ, गन लेके मस्जिद में आया, मार के चला गया सबको. तो उससे होता क्या है, इनेट फियर जो है ना वो अपने आप को डिस्पोज करता है किधर, अपने आप को छुपाओ. अब वो छुपाने में 2 ही चीजें ना, या तो छुप जाए अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दें, वो तो नहीं करना आपने, तो फिर क्या छुपाएं, कैसे छुपाएं. Nobody wants to hide, right? Not even in situations where there is no danger, we don't want to hide. Not even in situations where there is a danger of life and death, we don't want to hide our identity. That's part of our psychology. That's part of our natural organic health. That's part of our akhirah. That's part of our kids and our parents and our peers and our colleagues, our friends. I mean, this is my emotional life. This is all what I have, my identity, and a major part of my identity is Islam. किसी और religion में इतना बड़ा effect नहीं होता अपनी identity के ऊपर. Islam is a very effective and very efficient catalyst to our philosophy, and it actually places itself in the center of whatever we do. Islam, अगर आपने इस्लाम को किसी भी लेवल पे भी समझाओ, इवन एक मीडियोकर लेवल पे भी इस्लाम को समझाओ, तो आपको पता चल जाता है कि इंडिविजुअल लेवल के अंदर इस्लाम अपने आप को तीनों एरियाज की तीनों खानों में प्लेस कर देता है. आप दफ्तर में भी, घर में भी, और अपने आप अकेले में भी इस्लाम पूरी तरीके से आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है. आप माशरती काम करते हैं, मतलब इक्तिसादी हालात भी देख लें, इस्लाम के थ्रू आपको पता चलता है यार ये काम नहीं करना, हराम है या हलाल है. आम बंदे को पता होता है. और when you are talking to your domestic or your friends and family, मामलात में किस तरीके से एप्लीकेशन आती है इस्लाम की. और अब अकेले में तन्हाई में you can't just roam around and do whatever you want. No, you can't. Islam is as applicable. आम बंदे को बगैर PhD इस्लाम की भी पता होता है कि काफी चीजें ऐसी हैं जो हराम हलाल का इतलाक मेरे ऊपर भी हो रहा है. No other religion is so scoped so deep into our personal lives. So once you have this kind of a doctrine जो कि आपकी हर चीज को अफेक्ट करना शुरू हो गई, हर चीज को डिफिनेटिव करती है कि हाँ ये ऐसे होना, ये ऐसे होना. और जितने भी फकीही मसाइल होते हैं वो 1% एंड लेस के अंदर से, जो कि हाईलाइट बहुत ज्यादा किए जाते हैं कि वहां पे ऐसा हुआ था तो क्या फतवा लिया जाए. 99% ऑफ द टाइम इस्लाम के हर फतवे हर एक को पता है, क्योंकि नेचुरली ट्यून्ड इन है ये फिलॉसफी. सो जब इस लेवल का फलसफा आपके पास हो और वो आपको छुपाना पड़ा हो, या वो छुपाना पड़ा वो इस्लामोफोबिया का शिकार, वो हेट्रेड का शिकार हो जाए, तो फिर आपके टीनेजर्स ने नेचुरली फिर ऐसे वैसे मैसेज लेने के मैं आपको बता नहीं सकता. So what did we do? We knew कि okay, you know what? We can hide our face, we can hide our own bodies, we cannot hide our philosophy. That's not हमारी अल्लाह की तरफ से philosophy ऐसी है जो हर जगह नजर आ रही है. कुछ भी करेंगे मुसलमान पकड़ा जाएगा, इस्लाम प्रैक्टिस करता था, जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी लेफ्टिस्ट हो, लिबरल हो, जितना मर्जी कंजर्वेटिव हो, मौलवी हो, इस्लाम प्रैक्टिस करता हुआ मुसलमान पकड़ा जाता है, छुपा के नहीं कर सकता. Okay, this is not a covert religion. This is not a philosophy
technically can't be ashamed of, because it's such a beautiful and delicious philosophy. When you practice it, people love you. What about that? People don't love us because we don't practice it, but we know if you practice it, people are going to fall in love with you. You will be that much more empathetic. रहम होगा आपके अंदर, इंसाफ करते फिर रहे होंगे. लोग आपसे, आपकी वजह से सिक्योर होंगे, लोग आपसे भी सिक्योर होंगे. I mean, what a beautiful concept. And you will not just be like sitting down watching a spectator. You'll be trying to save wherever the oppressed is from the oppressor, whoever, no matter who the oppressor is. ऐसे फलसफे के ऊपर मैंने तो कई दफा कहा ना कि नेल्सन मंडेला अगर मुसलमान होता तो 25 साल पहले साउथ अफ्रीका आजाद हो चुका था और पूरे अफ्रीका में हुकूमत होती उसकी. इतनी मोबिलाइजिंग फिलॉसफी है इस्लाम. इट कैन पैसिफिज्म आने नहीं देता. सो अब वो क्या करें फिर? आप खुद दौड़े अमेरिकन क्लैरिक्स को सुनिए आप जरा गौर से. पैसिफिस्ट हैं सारे. साइकोलॉजी पिछली 2 जनरेशन बताई हालात क्या थी. आई मीन द ग्रेट पीपल, वी ऑल नो द ग्रेट पीपल. क्या करें? साइकोलॉजिकली डैमेज है. माइनॉरिटी सिंड्रोम करता है, खा जाता है आपको अंदर. किताबों में किताबें चाटी हुई है, बट लुक एट द वे दे एक्चुअली अप्रोच. और आप अरेबियन स्कॉलर्स को तीनों ईरास के अंदर देखें, आपको साफ समझ आ रहा है कि प्री क्लासिकल ईरा का बंदा कितना असर्टिव था, क्लासिकल का बंदा आर्गुमेंटेटिव था, और आजकल का जितना भी स्कॉलर है वो he beseeches himself trying to please the world. समझने की कोशिश करें मुसलमानों के हालात उनकी लिटरेचर के अंदर नजर आते हैं आपको. ईरा ओवर ईरा, हर 500 साल पहले का स्कॉलरशिप देखें आपको पता चल जाएगा. We lost the assertiveness, we lost the bond between each other. अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर, इंडिविजुअल फोकस के ऊपर किताबें लिखी जाती हैं. कभी ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं मुसलमानों का. प्री क्लासिकल ईरा हमेशा उम्मा के ग्रुप साइकोलॉजी के थ्रू लिख रहा था. अब इंफरादी तौर के ऊपर, मसाइल के ऊपर उसको सारे के सारे बयानियां रिकॉर्ड करने पड़ते. You think this is not the biggest problem that we're suffering from? It is the biggest problem we're suffering from. Even if you don't want Islam, still going to be suffering from the problems that Muslims are facing, because you are coming from a Muslim country, you look like a Muslim, and most of the Islam is rubbing off on you unintentionally. Now what? What do? We have a big problem here. The biggest problem that I saw the problem in 3 folds. Number 1, we don't have enough skill set to advocate our own self and identify ourselves as, yes, this is the right philosophy. Not only that I'm going to practice it and die practicing it, but I'm going to make sure everybody else practices it. It is going to benefit everybody. Okay? But how am I going to do that? I need to be very, very an amazing advocate, a lawyer of my own philosophy, and I would have to know the case on the other parties, the other party has. Everybody who's ever going to complain about anything, ridicule about anything, whine about anything, criticize about anything, falsify things regarding my philosophy, about anything, इन सब के आंसर्स मुझे उस लॉजिक के, उस सेंस के थ्रू पता होना चाहिए कि बेशक मेरी मेमोरी में सारा कुछ नहीं भी है, मुझे ये पता है कि ये आंसर करना कैसे, तो किस बायसनेस का शिकार है जब तो इतराज कर रहा है, मैं उस बायसनेस को पकड़ूं कैसे, उसका इलाज कैसे करूं. हाउ डू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस and confront you with your own mental biases or lack of knowledge or lack of logic or just logic that you think is logic. So there's so many layers of critical thinking that I was thinking कि ये सबसे पहले तो डिफेंस तो पूरा करें ना, शील्ड तो लगाएं बच्चे को, लड़के को, आदमी को, औरत को. ये बच्चा भूल जा रहा हूँ, 50 साल के स्टूडेंट्स हमारे पास प्री बुकिंग में आ रहे हैं. they want to be effective Muslims and effective parents, effective selves, right? फिर दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस मुसलमानों के अंदर जीरो कर दी जाती है. कॉमन सेंस की बात है, वो सिर्फ सुनना और सीरा से आनी थी, वो तो है ही नहीं हमारे अंदर. गोरों के अंदर है इमोशनल इंटेलिजेंस, गोरों के अंदर है इमोशनली इंटेलिजेंट सोसाइटी है. उनके रूल्स एंड उसके रेगुलेशंस देखें, दे आर फॉर द पीपल, दे आर नॉट फॉर द प्रोसेस. आप पाकिस्तान देखें, कोई भी चीज प्रोसेस फॉलो करेंगे, अगला बंदा मर रहा होगा, प्रोसेस पूरा फॉलो होगा. इमोशनल इंटेलिजेंस की बेसिस ही नहीं पड़ी. फिर लोगों से बात कैसे करनी है, जब भी कोई बात करनी है, कोई मामला करना है, कैसे मामला करना है, क्या बात करनी है और कब करनी है, और क्या बात कब नहीं करनी, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है. अपनी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है. ओके, अवेयरनेस ऑफ द ग्रुप साइकोलॉजी क्या होती है, ग्रुप कैसे बिहेव करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस. ये सब चैप्टर्स हैं उन कोर्सेज के जो मैं बता रहा हूँ. मगर कहां से निकले, उन प्रॉब्लम से निकले कि जो नजर आ रहे हैं, सड़कों पे नजर आ रही है, टोरंटो की, वैंकूवर की, एल्बर्टा की, ओंटारियो की, क्यूबेक की, न्यू कैसल की, अर्वाइन की, कैलिफोर्निया की, न्यूयॉर्क की, मेलबर्न की, कैनबरा की, सिडनी की. मैं कहां से पता है? आई एम टॉकिंग टू दीस पीपल एवरी सिंगल डे. ये तमाम उन लोगों की लड़कों लड़कियों के मसाइल बता रहा हूं. वी डोंट नो हाउ टू कैरी आवरसेल्व्स, वी डोंट नो हाउ टू आउटथिंक द आर्गुमेंट ऑन द टेबल. और फिर मैं क्या सोच रहा हूं, कैनबरा और मेलबर्न, न्यूयॉर्क,
Miami? I don't think so, buddy. Not just there. Islamabad or Pindi, Lahore, Karachi, यही मसले हैं. Delhi, Karnataka, you name it. Muslims are facing this everywhere. बस एक फर्क होता है पाकिस्तान में या मक्का और मदीना में बैठ के, Muslims don't have that innate pressure. एक लग्जरी की फीलिंग आती है अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो. अमेरिका में मजबूरी है आपकी. Muslim and not critical thinker, sorry, you're dead in the water, sitting duck. Your identity will be shot at by a homeless guy asking for you $1. The way he's going to look at you and ignore you, you're dead. Your esteem is going to be shattered by a homeless guy who just wants $1 for his next drink. You know what I'm saying? That little frown, that little, the way he's going to ignore your presence. इतना आसान होता है अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है. अगर आइडेंटिटी क्लियर है, पूरी दुनिया करोड़ों की फौज के सामने खड़े हो जाए आप. You're never going to go nervous. Okay? This is what leadership's basis is. जो कि मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना, इंशाल्लाह. और तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स उसी तरीके से डिजाइन हुआ, फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए. क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स उसी तरीके से डिजाइन हुआ, उन्हीं तकाज़ों को, उस एथिस्टिक फजा को जो हमारे बच्चों में आ रही है, लोगों में, लड़कों में, लड़कियों में आ रही है. पता ही नहीं मुसलमानों को आधे से ज्यादा एथिस्ट हो चुके हैं. अपने अंदर ही एथिज्म आ चुका हुआ है. 90% ऑफ द टाइम we practice so many things which we don't even know are against our own philosophy. ये तो हिपोक्रेसी की बेसिस पड़ती है ना. जब किसी को मुनाफिकत की, हिपोक्रेसी के ऊपर ट्रेनिंग देनी हो तब ऐसे करते हैं. हम बेचारे अच्छी नीयत से मुनाफिक हो रहे हैं. कैसे? आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई. कभी किसी को फॉलो करें, कभी किसी चीज को फॉलो करें, किसी बंदे को फॉलो करें. दोनों के दोनों चीजें भी और वो बंदा भी मेरी और फिलॉसफी के एग्जैक्ट ऑपोजिट है. बस वैल्यू सिस्टम या एथिक्स का प्लास्टिक का वर्ड निकाला हुआ है. कॉमनैलिटीज ढूंढ रहे हैं बैठ के. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं सारे, लिटरली. डीएसएम जर्नल में लिखे हुए डिसऑर्डर भी, दवाई है इनकी बकायदा. थेरेपी नहीं थी, लिटिल मेडिसिन भी है, पता ही नहीं हमें. फिर वो जो पैसिफिज्म है उसको तोड़ने के लिए मैंने फिर अरबी का स्किल सेट के लिए रिकमेंडेशन दी. फर्स्ट इंस्टेंट हिट थी मेरी टीम के, अरबी के अलावा तो काम ही नहीं हो सकता. मैं साइकोलॉजिकल टीममेट्स की बात कर रहा हूं, जो मेरे साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कि अरबी जब तक नहीं सिखाओगे केमिस्ट्री नहीं ट्यून हो सकेगी उसकी. अरबी सिर्फ एक जुबान नहीं है मुसलमानों के लिए. अरबी कुरान है हमारा, अरबी हदीस है हमारी. अरबी असल में उस एक्यूमेन को रिप्रेजेंट करती है कि आई कैन नाउ एक्चुअली एडवोकेट माय ओन फिलॉसफी इन द हाईएस्ट पॉसिबल डिनोमिनेशन. अरबी नहीं आती, जितना मर्जी आपको हदीसें याद हो, जितनी मर्जी आयतें याद हो, अरबी नहीं आती, सॉरी वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता. दूसरी बात, वो जो मौलवी साहब ने, जिनको खुद भी अरबी नहीं आती थी, वो जो इस्लाम का वर्जन दे रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा. और मैंने आपसे कहा ना, ये हम उस ईरा में रह रहे हैं जहाँ पे उलमा भी बड़े पैसिफिस्ट किस्म की फिलॉसफी दे रहे हैं. वो मैच नहीं करती उन आयात के साथ. सो बच्चा भी भागता ही भागता है. और ऐसी ऐसी बातें शुरू हो गई अब तो अमेरिका में. मैं बता रहा हूँ आपको, इसना के अंदर या इवन रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी, कि लड़के और लड़कियां 16, 15, 18 साल के, आई मीन दे आर गेटिंग डिस्कस्टेड एंड रिपल्स्ड की क्या बातें शुरू हो गई हैं अब लोग. हमें मसले क्या चल रहे हैं, आप लोग क्या बताना शुरू हो गए हम. I mean, what's wrong? Are you purposely trying to hide the actual problem that we are facing as Muslim teenage or college students or university grads or professionals in corporate environment? You're never going to talk about this? Christians ने ऐसे किया था ना. आप क्या समझ रहे हैं? चर्च डिसमेंटल कैसे हुआ था? चर्च डिसमेंटल ही ऐसे हुआ था कि चर्च के पास आंसर ही नहीं थे जो मसलों का आ रहे थे. इन्होंने चर्च को अलग कर दिया कि बेटा तुम अल्लाह करो, असली मसलों का असली दीन तो हम कहीं और से प्रैक्टिस कर लेंगे. You think तुक्का लगा था कि कोई भी क्रिश्चियन इस वक्त क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता in his professional life, in his bigger part of the life of his socio-economic problems are never going to be solved by the Bible. उनका पादरी बीच में आ गया था, जैसे कहानी खत्म. उन्होंने फिर चर्च को तलाक दे दी कि जाए आप अल्लाह करें, हमें बहुत बड़े काम है, बड़े मसले हैं. इस्लाम के साथ तो ये मसला नहीं है. ये पादरी कब से ओ फादर फॉर आई हैव सीन कन्फेशन बॉक्स खोल के बैठा हुआ. मुसलमान का मौलवी तो वाले फादर प्रीस्ट सिंड्रोम में नहीं जा सकता था, कैसे चला गया? फतवा लेने जाते हैं, पता भी है हराम काम करें, उसका फतवा लेने जाते हैं. तो क्रिश्चियन भी यही करते हैं, कन्फेशन बॉक्स में चर्च सब कुछ करने के बाद ओ फादर फॉरगिव मी फॉर आई हैव सिन्ड. सोचते हैं 2500 साल ये काम किया उन्होंने. 2022 हो गई ना, तो 2000 साल से काम किया उन्होंने. ये हमने ज्यादा पुराना काम नहीं, हमने रिसेंटली शुरू किया. हमने कोई 250 साल से काम शुरू किया. कन्फेशन बॉक्स फिलॉसफी के ऊपर इस्लाम, मस्जिद को अलग करके रख दिया हमने. तो जाहिर है फिर जब बात इस्लाम की, मतलब गैर मुस्लिम इतना इस्लाम कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. सबसे ज्यादा लिखा गया लफ्ज़ इस्लाम है, और उसके खिलाफ ही लिख रहे हैं, मगर लिख इस्लाम ही करें. पॉलिटिक्स में वो इस्तेमाल हो रहा है,
ڈینمارک میں استعمال ہو رہا ہے, تو ناروے میں استعمال ہو رہا ہے ووٹ لینے کے لیے, انڈیا میں استعمال ہو رہا ہے اسلام کے خلاف لکھنا ووٹ دینے کے لیے, برن قرآن ڈے, قلعہ مسلم ڈے, ڈرا محمد ڈے. فرانس کا پرائم منسٹر انوالو ہوا ہے, ہسٹری آف دا ورلڈ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. کیسر روم نے نبی اسلام کا خط پڑھا تھا, خسرو پرویز نے سوری, یہ پرشین نے, ایرانی نے, اور اب یہ فرانس کے پریمیئر نے کام کیا. آپ تو سوچ رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے آئیڈینٹی کرائسس کا. So what we're trying to do is we're trying to empathize with the boy and the girl in America, in Australia, in England, in France, in Germany, in Brazil, کہ بھیا آپ کے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, مانتا ہوں پیسے بنانے کے میں, they're immigrants. You guys are not immigrants. ان کو بھی اور آپ کو بھی آپس میں کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ مدرس ٹو مدر کنیکٹ ہوں, فادرس ٹو فادرس کنیکٹ ہوں, آپس میں فورمز کھلیں, کھلے عام سوال کریں, کیونکہ مسجد میں سوال پوچھنے پہ آپ کو گالی نہیں پڑے گی تو گولی پڑ جائے گی. کسی کو شک تو نہیں ہے نا کہ میں کیا عجیب باتیں تو نہیں کر رہا ہوں. پاکستان میں تو سیدھا سوال کریں گے, مسجد میں تو فتویٰ لگ جائے گا. سوال ہی نہیں کر سکتے. نبی اسلام نے انصاری خواتین کی خوبصورتی بیان کی کہ یہ عورتیں سوال کرتی ہیں, اللہ کے اتنے قریب ہیں, ان کی سب سے بڑی خوبی ہے, that's the beauty of the انصاری woman. اور مسلمان عورت مسجد تو دور کی بات ہے, اپنے گھر میں اپنے باپ سے سوال نہیں کر سکتی. تو we need to know where is the identity crisis here. Identity crisis is inside the Muslim household. Okay, I get it, you gotta make money, I get it, کوئی شک نہیں, بہت ضروری کام ہے. So somebody else has to come for help. تو اس کو اسکول نہ بولیں پلیز, اس کو انسٹیٹیوٹ نہ بولیں. یہ جو ہم نے شروع کرنے لگے انشاءاللہ, یہ ایکو سسٹم ہے پورا, جس میں پورا کا پورا ایک لائف سائیکل, آپ کے لائف سائیکل آف تھاٹ, لائف سائیکل آف یور ایموشن, لائف سائیکل آف یور نالج گزارنا, نالج, اسکل اینڈ ایٹریبیوٹس تینوں ڈیولپ کرنے ہیں انشاءاللہ. یو ول سی دیٹ. ابھی ویب سائٹ پہ پوری تفصیل لکھنے کی کوشش کی ہے, لکھنے کی تو میں نے اتنی کوشش نہیں کی, میں نے کم لکھا ہے, ویڈیوز میں زیادہ تر بیان کیا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سے کورسز ہیں. عربی سیکھنا مطلب بیس میرٹ ہے آپ کا, اس سے کم نہیں. آپ کو کوئی بندہ بھی کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو قرآن پڑھنے پہ, آپس میں حدیث کو بحث کرنے پہ. قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر کسی اور ترجمے میں پڑھ لی تو اس بندے جس نے ترجمہ تفسیر لکھی ہے اس کی کتاب ہے. تفہیم القرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, مودودی صاحب کی کتاب ہے. فی ظلال القرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, سید قطب کی کتاب ہے. معارف القرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, مولانا محمد شفیع کی کتاب ہے. بیان القرآن ڈاکٹر سہاری کی کتاب ہے. اللہ کی کتابیں کہاں ہیں؟ اللہ کی کتاب کا نام قرآن ہے. تو وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ہمیں عربی نہیں آتی. اچھا چلیں قرآن پاک کے لیے عربی تو ہم کچھ نہ کس طریقے سے سیکھ لیں گے. قرآن کی عربی بھی کہتے ہیں. عربی itself is a skill. جس طرح انگلش بولنی جس کو آتی ہے نا, you have no idea psychological ایریز کیا ہوتی ہیں, کہ جس کو انگریزی اور بھی امریکن ایکسنٹ میں بولنی آتی ہے نا, وہ امریکہ میں بھی کانفیڈنٹلی بات کرتا ہے گوروں سے. صرف پاکستان آ کے شو نہیں مار رہا ہوتا کہ مجھے ایکسنٹ, میرا ایکسنٹ بڑا امریکن ہے. اس کی سائیکالوجی ہی کوئی اور ہوتی ہے جب وہ انگریزی بول رہا ہوتا. صرف اس آئیڈینٹی کو پریکٹس کرنے کے لیے کہ میں امریکہ میں امریکن ہوں, وہاں پہ اس کا آئی کیو بڑا ہوتا ہے. بات کرتے ہوئے اس کی کانفیڈنس کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے, خالی لینگویج کی ایبلٹی سے نہیں, اور پورا دماغ کھل جاتا ہے اس کا. مطلب پورا تو نہیں, اتنا سارا کہ عام جس کو انگریزی کے ایکشن میں ایشو ہے, وہ اس کی میتھس بھی خراب ہو رہتی ہے, اس کی بایولوجی بھی خراب ہو رہتی ہے, سائیکالوجی بھی خراب ہو رہتی ہے. وہ ٹیکسی والا تو ٹیکسی بھی غلط چلاتا ہے جب گورے پیچھے بیٹھ جائیں. دیکھیں کبھی نوٹس کریں ان کے بیہیویئر. نیو یارک میں دیکھیں گورا جب بیٹھتا ہے ٹیکسی ڈرائیور کے پیچھے, تو ٹیکسی ڈرائیور اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئی بلانگ ہیئر, ٹیکسی تیری ہے, وہ تیرا کسٹمر ہے, پیسے اس نے تجھے دینے. وائی یو ٹرائنگ ٹو پروو ٹو ہم دیٹ یو بلانگ ان ہز کنٹری. سبزی والا بھی پروو کر رہا ہے گورے کو کہ او آئی بلانگ ہیئر. ویک سائیکالوجی پھر ہر جگہ پہ آپ کو پسپا کرتی ہے. بہرحال تو انگریزی کا, جس کو انگریزی کا ایکسنٹ شگف ہے, پوری گرامر, وہ اس کا آئی کیو بہتر ہے. آئی کیو کیسے بہتر ہوگا اس کو زبان اور ایکسنٹ آتا تو؟ برین از اے ویری مسٹیریس آرگن, ایوری لوب از ویل کنیکٹڈ. اتنا بڑا معاملہ ہے لمبک سسٹم کا, اور لمبک سسٹم کے اوپر لیکچر دینے کا نہیں میرا اس وقت وقت نہیں ہے ہمارے پاس, ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا, اس میں ہے کورنگ کروں گا انشاءاللہ کوریج کہ برین ورکس کیا ہے. ٹوٹلی ڈفرنٹ سیریز کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ. برین ورکس ہے کیا, ہر ایک کو, ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. سو اگر آپ کو انگریزی کے ایکسنٹ میں, امریکن ایکسنٹ میں امریکہ میں رہ کے آپ کو آتا ہے سارا کچھ, اور آپ کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھیں کہ جس کو عربی آتی ہے صحیح تجوید کے ساتھ, جس کو ایکسنٹ بولتے ہیں تجوید کے ساتھ, وہ جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے, یا اپنے آپ کو ریپرزینٹیو اسلام کہتا ہے, اور قرآن پاک کھولتا ہے, یا حدیث کھولتا ہے, یا شرح کھولتا ہے حدیث کی, یا تفسیر کھولتا ہے اصلی پری کلاسیکل اسکالرس کی, وہ جس طریقے سے اسلام سمجھے گا, آپ کو میں بتاؤں 1000 عالم ایک طرف جن کو نان عربز ہیں, اور ایک وہ کانفیڈنس سے دیکھی گئی نگاہ ایک طرف,
جو قرآن پاک کو اسی لنگوسٹک اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایز اے مسلم ڈکلیئر کرتے وقت جس کو پتا ہو کہ عربی میں بات کیا ہو اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو رہا ہو بندہ. اور قرآن تو میجر گفٹ ہے نا. آپسی معاملات کے اندر آپ کے بچوں کی اور ہماری ٹون ہی کوئی اور ہونی ہے اگر عربی میں بات کرنی آتی ہے فل فلوئنسی کے ساتھ. That's why my mission was not to, oh, every Muslim should know Arabic. No, I didn't write that. You should see that on the website. Nor do I ever say that. I always say Arabic should be our primary language. آپ انگریزی بولیں, براک اوباما سے بہتر انگریزی بولیں. No one's stopping you. But پھر آپ صحابہ والی عربی بھی تو بولیں نا. You need to understand. We need this for our economical health as well, for our confidence as well, IQ as well, our EQ as well. We need this skill.